días, hermanos y hermanas. La lectura bíblica de esta mañana será basada en Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Ezequiel 37, versículo 21 al 28. Y dice: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. This morning's scripture will be in Ezekiel chapter 37, verses 21 to 28. Ezekiel chapter 37, verses 21 to 28. And it says, then say to them, thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and will gather them from every side, and bring them into their own land. And I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel. And one king shall be the king over them all. They shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms again. They shall not defile themselves any more with their idols, nor with detestable things, nor with any of their transgressions. But I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned, and will cleanse them. Then they shall be my people, and I will be their God. David my servant shall be their king over them, and they shall have just one shepherd, and shall walk also in my judgments, and observe my statutes unto them. Then they shall dwell in the land that I have given to Jacob my servant, where your fathers dwelt, and you shall dwell in, they, their children, and their children's children, forever. And my servant David shall be their prince forever. Moreover, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. I will establish them and multiply them, and I will set my sanctuary in the midst forever. My tabernacle also shall be with them. Indeed, I will be their God, and they shall be my people. The nations also will know that I, the Lord, sanctify Israel, and my sanctuary is in the midst forever. Amen. And I will do it tonight for a brother to preach. Primeramente le queremos dar gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, y luego después a todos aquellos quienes habrán de sintonizarnos con nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. First of all, let me welcome all of you who are viewing us by means of Facebook Live, and then later on to the rest of you who will be
viewing us by means of our YouTube channel. Welcome to all of you. Y para todos nosotros quienes estamos aquí en esta mañana, hermanos, gracias porque el Señor nos ha concedido una oportunidad para poder nuevamente reunirnos este día, el Día del Señor, para que así podamos adorarle en espíritu y en verdad. And for the rest of you that are here this morning, we're thankful to our Lord Jesus Christ and to our Father, Heavenly Father, who have given us the opportunity to be able to come together and to worship God in spirit and in truth. Vamos a continuar esta mañana con el tema que hemos estado estudiando durante los domingos por la mañana. Let us continue with the subject matter that we have been studying on Sunday mornings. Hemos dicho que en la palabra del Señor nos encontramos nosotros en donde varios escritores del Nuevo Testamento nos han mencionado que es importante de que con tiempo en tiempo se nos venga a ratificar o recalcar cosas básicas de la doctrina. We have mentioned prior to this that it is important for us to understand that several writers of the New Testament have related to us that it is important for us to be able to repeat once in a while the basic doctrines that we know of that are written within the Word of God. Y hemos dicho esto porque queremos nosotros regresar a un tema importante para todos nosotros, en el cual merece una repetición. And we say this because we would like to return to a basic doctrine that is very important to all of us. Y me refiero yo a la Iglesia de Cristo. And I make reference to the Church of Christ. Vamos a estar estudiando varios temas concerniente a este tema. We are going to be studying different subject matters related to this theme. Hemos estudiado previamente la Iglesia de Cristo, concepto eterno. Previously, we have studied the Church of Christ, a eternal concept. Pero hoy vamos a estudiar la Iglesia de Cristo, concepto profético. This morning we're going to be studying the Church of Christ, a prophetic concept. Y la razón en por qué he escogido Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 28. And the reason why I have chosen Ezekiel chapter 37, verse 21 through 28. Es porque aquí el profeta nos está hablando durante un tiempo que el pueblo de Dios pasó por un tiempo dificultoso. Se encontraba en Babilonia, en esclavitud. And the reason why I chose this pericope of scriptures, Ezekiel chapter 37, verse 21 to 28, it is because God's people found themselves as slaves in the land of Babylon. Y miramos nosotros que Dios les promete que habrá de regresarlos a una sola nación después de que se termine la esclavitud. And we notice that God promised them that He is going to return them to their homeland as one nation after the time of slavery. Y sabemos bien que Jeremías capítulo 25 nos dice que iban a ser 70 años de esclavitud. And we know very well that it was going to be 70 years of slavery because Jeremiah chapter 25 verses 8 and following declares that to us. Y miramos nosotros que Dios cumple su promesa. God fulfills His promise. El pueblo de Dios regresa a su tierra como un solo pueblo. Pero le llamamos su atención de que este pasaje nos habla aún más de el regreso del pueblo de Dios de la nación de Babilonia, sino que nos habla a nosotros de un grupo de personas que futuramente se habrán de establecer como la Iglesia de Cristo. And I use Ezekiel chapter 37 verse 21 through 28 because it makes reference to the fact of the return of God's people to their homeland. And from there on, we no longer see two nations, we see one nation. But if I
I want you to read closely Ezekiel chapter 37 because it is making not only reference to the return of the Jewish people to the homeland, but it is making reference also to the Church of Christ. The wording within this pericope leads us to believe that this is the case, because it talks about David, and David was already dead. When it mentions David, it is using the figurative language of monotony, which means using something in reference for another. And in this case, it is making reference to Jesus Christ and his church. And therefore, this is the appropriate pericope to read before us concerning the Church of Christ, a prophetic concept. Cuando nosotros leemos Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 28, hermanos, nos damos cuenta que no solamente nos está hablando del pueblo judío que regresa a su tierra como una sola nación, porque si usted recuerda, anteriormente era el pueblo de Efraín o el pueblo del norte y el pueblo de Judá, el pueblo del sur. Y cuando ya regresan de la esclavitud de Babilonia, regresan en una sola nación. Regresan por el año 536. Y miramos nosotros que este lenguaje se empresta para demostrar el regreso del pueblo judío a su tierra. Pero cuando usted lee esta porción de escritura, se dará cuenta que menciona a David. Esta palabra se usa como una metonomía, es un lenguaje figurativo, que se usa una palabra en referencia de algo más. Y aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, porque ya en la última parte de este pasaje miramos nosotros que claramente está demostrando a Jesucristo y a su iglesia, es decir, a la iglesia de Cristo. Y por eso hemos escogido este pasaje, para que venga a demostrar que la iglesia de Cristo es un concepto profético. So therefore, whenever we talk about the Old Testament, because that in essence is what we're going to be looking at. We're going to be looking at the concept, at the prophetic concept of the Church of Christ. And in order for us to be able to understand this, we have to go back into the scriptures, and we have to go back into when God first created the heavens and the earth. We have to go back to that time, because that is the prophetic time. The prophetic time that I'm making reference to is from 4004 before Christ all the way to the year 30 after Christ. And it is within that space of time that we see the Church of Christ being mentioned in a prophetic way. And we need to understand this because God doesn't speak of no other group of people. He only speaks of the Church of Christ. He doesn't speak of no denomination. He doesn't speak of no religious group other than the Church of Christ. And this is important because whenever we as human beings make our decision in what is important to God, we need to understand that the Church of Christ is important to God. It is not the denominational world. It is not no religious group beyond or apart from the Church of Christ. It's only making reference to the Church of Christ. And someone will say, well, brother, you are making a very strong argument, and you're very proud of that argument. Yes, I am, because the Bible doesn't speak of no other thing. I dare and I challenge anyone that's listening to Facebook and everywhere to prove from the prophetic point of view where the Bible speaks of a different group, a religious group of people that the Bible demonstrates to us. You will not find no scripture in the Bible concerning this. The scriptures that talk about the Church of Christ will be used by the denominational people in order to prove their existence. Nonetheless, their existence comes through the year 1500s or 1800s. It doesn't come from eternity.
La razón en por qué usamos nosotros el Antiguo Testamento, hermanos, es porque en el Antiguo Testamento es cuando miramos nosotros que se habla de un concepto profético. Y cuando me refiero al concepto profético, me estoy refiriendo desde el tiempo de 4004, cuando empieza Dios a crear los cielos y la tierra. Desde ese momento hasta el año 30 después de Jesucristo, porque es cuando Jesús muere y es cuando se viene a establecer la iglesia de Cristo, ese tiempo es el tiempo profético. Y vamos a usar versículos dentro de este tiempo para que nosotros lleguemos a entender de que la Biblia no habla de nada diferente en cuestión de un grupo religioso en el cual Dios tiene en mente y que está profetizando que un día habrá de realizarse. Yo sé bien que hay personas que me están escuchando por medio de Facebook, o posiblemente hoy en esta mañana aquí en la Prudencia, que diga, hermano, usted está hablando muy orgullosamente. Y yo le diría que sí, porque la palabra del Señor nos enseña claramente de que Dios solamente viene a profetizar, viene a hablar de un solo cuerpo, del cual Él vino a demostrar a través de los años y establecer en su tiempo apropiado. Cuando viene el cumplimiento de su beneplácito y cuando Él decide en crear todo, entonces ahí es cuando se ve la manifestación de la iglesia de Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo, concepto profético. Así que una vez estableciendo esto, vamos entonces ahora a regresar a algunos pasajes que usted y yo debemos de entender y debemos de escudriñar para que miremos nosotros que el concepto de Dios que tuvo en la eternidad tuvo que ser revelado a hombres que Él escogió. Therefore, whenever we talk about the time factor of the prophetic church, that is the Church of Christ, mentioned in the Bible, we need to go back in time. And we need to look at Scripture when it was written. So whenever we talk about 4004 BC, what Scripture comes close to that time? And we go back to the book of Genesis because in Genesis chapter 3 and verse 15, we notice there that we're talking around this time. We're talking about 4004. And once again, let me reiterate that whenever we deal with God, we need to understand that the concepts of God were eternal. None of us or no human mind knew those concepts. But God began to reveal. That's why God created all of us with a mind, with the capacity to be able to reason, to be able to read and to understand. And therefore, when we came to that point in our life, that we could use our logic and therefore come to logical conclusions concerning what we were reading. Let me show you a scripture before we go to Genesis chapter 3. And it's found in the 5th book of the Pentateuch, that is the book of Deuteronomy. In Deuteronomy chapter 29 and verse 29, notice what this verse communicates to you and me. Deuteronomy chapter 29 and verse 29 it says the following: the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belongs to us and to our children forever, that we may do all the works of this law. Now, pay attention. In this verse, the first part of this verse, the first phrase of this verse, makes reference to the Church of Christ eternal concept. Because we're talking about the mind of God. God which existed in eternity at this particular time. That's why the phrase says, the secret things belong to the Lord our God. They had not been revealed to humans yet. There was no one living on earth at that time. When God created the heavens and the earth, that is when God creates humanity.
We're talking about Genesis chapter 1 and verse 26, Genesis chapter 2 and verse 7. It is there when God begins to create humans. And therefore, whenever he creates humans, that is Adam and Eve, one of the things that he communicates to Adam at that particular time, when Adam still did not find himself in sin, was that God revealed to him in Genesis chapter 3 and verse 15. But look at the second part. The second part of Deuteronomy chapter 29 and verse 29 says, but those things which are revealed belongs to us. Now it talks about the Church of Christ, the prophetic concept. Because now we come to the part that we're studying. We come to the part where God now has revealed through his people that he has chosen, the prophets. And you go back to 2 Peter chapter 1, or you go forward to 2 Peter chapter 1 and verse 20 and 21, and you will notice there that these holy men that God chose at that particular time, which at this time was Moses, because he is the writer of this scripture, God inspired them through his Holy Spirit in order for them to be able to understand his revelation, that is, the revelation of God to the human mind, and be able to understand it to the point that they could not only understand it, but to be able to communicate that to other people as well. So having said that, now let's go to Genesis chapter 3 and verse 15. In Genesis chapter 3 and verse 15, notice what the Word of God says. This is the first instant that we see the Church of Christ in its prophetic setting. The Word of God says, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his feet. Or heels, I'm sorry. Notice what the Word of God says. He is talking at this portion of Scripture. God is already pronouncing judgment against Adam, against Eve, and against the serpent, Satan. And here we're in the part of the serpent, Satan. Satan is the one that deceived Eve. 1 Timothy chapter 2 and verse 12 makes reference to that. And then Adam sins. But Satan is the culprit. And therefore God is now pronouncing judgment to Satan. And he's telling Satan, you're going to be beaten. And the one who's going to beat you, the one who's going to destroy you, is the seed of a woman. Remember Galatians chapter 4 and verse 4? Jesus Christ was born of a woman under the law. So it is making reference to Jesus Christ. Jesus Christ is the seed. Galatians chapter 3 and verse 16 makes reference to that. Jesus Christ is the seed. And therefore here it is the first verse that we notice that it is making reference to the Church of Christ, because the followers of Jesus Christ, those that submit to his authority, those who come into Jesus, Galatians chapter 3 and verse 26, those are the people that is considered as the Church of Christ. The Church of Christ simply means the followers of Christ, people that are following Jesus Christ. So this is the first passage that we notice that in the Old Testament it talks about the Church of Christ in its prophetic sense. Cuando nosotros leímos el Antiguo Testamento, ahora que ya entendemos que tenemos que regresar a esta época, a esta dispensación, para poder encontrar nosotros un sentido profético concerniente a la Iglesia de Cristo, tenemos que ir a las Escrituras en donde más se acercan al principio, a la creación de los cielos y la tierra. Y claro que es Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pero antes de leer este pasaje, quiero yo que me sigan a Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. El quinto libro del Pentateuco. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 de la siguiente manera.
Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Ahí está la iglesia de Cristo, concepto eterno. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahí está la iglesia de Cristo, concepto profético. Esta es la dispensación, es la era, la época en la cual queremos concentrarnos. Desde 4004 hasta el año antes de Cristo, hasta el año 30 después de Cristo. Y queremos ver varias escrituras concernientes a esto. Y la primera es Génesis capítulo 3 y versículo 15. Una escritura muy interesante, porque aquí encontramos nosotros en donde Dios se está dedicando en pronunciar juicio tanto a Adán, Eva y a la serpiente, que es Satanás. Y en el versículo 15, note lo que Dios le está diciendo a Satanás. Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice la palabra del Señor lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí miramos nosotros que está hablando de Jesucristo y de sus seguidores, la iglesia. Número 1, porque Cristo es la simiente de la mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 16 lo viene a demostrar esta verdad. Y Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Jesucristo nació de mujer bajo la ley. Otro versículo que nos viene a demostrar la verdad de la cual estamos comunicando. Y Cristo Jesús es el que viene y derrota a Satanás. Destruye por completo a Satanás. Y la manera en cómo lo destruye, ¿verdad?, es cuando Él fue a la cruz. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 14 que es ahí en donde Él fue triunfante sobre la ley, pero aún también sobre Satanás. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7, si Satanás, siendo príncipe de la oscuridad, hubiera tenido este conocimiento, nunca hubiera crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, miramos nosotros que ahí es el primer versículo en donde miramos el concepto profético de la iglesia. Porque toda persona que viene a Cristo Jesús y es bautizado en Cristo, Gálatas 3:26, es la iglesia de Cristo. Y de eso estamos hablando, de los seguidores de Cristo, la iglesia de Cristo, que desde la eternidad, en mente de Dios, ya se viene a revelar a nosotros los seres humanos, para que entendamos que no existe ninguna iglesia aparte de la iglesia de Cristo que le pertenece a Dios. La iglesia de Cristo es la única que le pertenece a Dios. Es la desposada con Dios, dice el apóstol Pablo. Pero miramos nosotros también, hermano, miro que el tiempo no me va a alcanzar para todo lo que quiero decir esta mañana. Sin embargo, quiero que me siga al siguiente versículo. Lo encontramos en Zacarías capítulo 6. En Zacarías capítulo 6 miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente. Zacarías capítulo 6 y versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Zacarías es un profeta que se escribe más o menos alrededor de los años 400 antes de Cristo. Y dice Zacarías capítulo 6 y versículo 11, y estoy pasando muchos versículos en la era profética, pero por falta de tiempo, ¿verdad?, quiero llegar a este versículo. Zacarías capítulo 6 versículo 11 dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y lo pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Este se está refiriendo a Jesucristo.
Usted lo puede confirmar con Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Jesucristo es el renuevo. Y noten que está con una E mayúscula, renuevo. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejos de paz habrá en ambos. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Se está refiriendo a Jesucristo, que Él es el arquitecto y edificador de su propia iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, se habla de Jesucristo como el arquitecto y el fundador de su iglesia. Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante, habla de Jesucristo como el arquitecto y el fundador de su iglesia. Pero que cuando leímos Zacarías capítulo 6, miramos que está hablando de Jesucristo y de su iglesia, la que Él habrá de edificar en un tiempo futuro. Pero es lo que está hablando. Y dice, versículo 13, que Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Hechos capítulo 2, versículo 27 en adelante, dice que cuando Jesucristo terminó por 40 días de instruir a sus apóstoles, Él ascendió hacia el cielo y se ha sentado a la diestra del Padre. Colosenses capítulo 3, versículo 1, nos demuestra otro texto que dice que está sentado a la diestra del Padre. Apocalipsis capítulo 4, otro versículo o porción de escritura que nos enseña a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y dice que le van a rodear. En el versículo 13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, hablando de la iglesia de Cristo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los seguidores de Cristo son los sacerdotes, somos los sacerdotes, y por lo tanto miramos nosotros que este versículo es un versículo profético que se está declarando a la iglesia de Cristo como la única esposa de Jesucristo. Nadie más tiene el privilegio de poder llamarse la desposada del Señor, únicamente la iglesia de Cristo. Now, I know that I'm not going to finish my whole discussion this morning concerning what I wanted to relate to you. Nonetheless, let me take you to the book of Zechariah chapter 6. In Zechariah chapter 6 in verses 12 and following, there are two very important verses, especially verse 12 and 13, that I want to study with you. These verses are prophetic verses. It is making reference to the Church of Christ. And notice what it says. Zechariah was written around the 400 before Christ. And it says, Then speak to him, saying, Thus says the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch. Now, branch is in capital words because it is making reference to Jesus Christ. You correlate this with Isaiah chapter 11 and verse 1. Jesus Christ is the branch. And it says, From this place he shall branch out, and he shall build the temple of the Lord. Jesus Christ is the architect, and he is the founder and the builder of the church that belongs to him. Clearly, Matthew chapter 16 and verse 18 says, Verily, verily, I say unto you, upon this rock I will build, notice, Jesus Christ speaking, my singular church. So we shouldn't have any doubts or confusion concerning this. And he shall build the temple of the Lord, returning back to Zechariah 6:11. And verse 13 says, Yes,
He shall build the temple of the Lord. He shall bear the glory and shall sit and rule on his throne. And he shall be a priest on his throne. And the counsel of peace shall be between them both. Jesus Christ, after he was resurrected, in Acts chapter 1 and verse 11, he ascended unto heaven. And the reason for his ascension was to sit at the right hand of God, his Father. Colossians chapter 3 and verse 1 says this. And therefore we notice that Jesus Christ sits in his throne. Revelation chapter 4 makes reference to that. And there's a lot of passages that make reference to Jesus Christ now is sitting on his throne, awaiting the time that the Father has designated for him to return for the second time to this earth, to where this earth will be destroyed. And all the followers of Jesus Christ, all that have been baptized in Jesus Christ, will be awaiting for his return, because then we will live with him forever and ever in eternity. But notice this is what Zechariah chapter 6 and verse 12 and 13 says. It is making reference to the church of Christ that will be built in the future by Jesus Christ. Now, it doesn't take a rocket scientist to read these verses and to understand them. There shouldn't be no confusion in my mind, in your mind, that Jesus Christ is the architect, the builder, the founder of his church, and that the church of Christ was a prophetic concept at one time. And this is the time that we're reading about. The following lesson will be the Church of Christ announced by Jesus Christ, and we'll get more into the close of the last chapter of our study. But I hope that this lesson has been profitable for you. Like I said, there's a lot of verses that we did not look at, because the Word of God is a word that we can see clearly without doubt. But it makes reference to the Church of Christ, not to no other church. And therefore, I hope that this morning you were edified by his word, and thus that you will meditate upon these words that we have written or that we have studied and read, and therefore that you will make your decision to become part of God's eternal plan that he prophesied and that he later converted into reality. Hermanos, hay muchos versículos que podemos estudiar concerniente a este tema, pero los que hemos estudiado espero que sean suficientes para que usted no tenga confusión, que usted entienda completamente que la iglesia de Cristo es la única iglesia que Dios tuvo en su mente en la eternidad, y la cual vino a profetizar durante esta época de profecía. Él no tenía en mente a nadie más, sino que únicamente a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la desposada de Cristo. Y espero que estas palabras y estos versículos que hemos leído en esta ocasión, que estén claramente en su mente, que las haya entendido. Y si usted quiere ser parte de este cuerpo, del cual Dios llama la iglesia de Cristo, el Señor le extiende una invitación. Porque Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que seamos salvos. Eso claramente lo dice escrito en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. La verdad se predicó hoy. La salvación ya la entendemos, la conocemos, pero eso depende de usted. El deseo que usted tenga de querer ser salvo en esta mañana, antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice, el día de salvación es hoy, no mañana. Y si entiende estas verdades, le invitamos que haga su decisión. Ponemos de pie, damos un canto de invitación.